दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप जिसको सेकुलर समझ के वोट दे रहे वो इक्वली कम्युनल है बीजेपी की तरह। एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा ये। दूसरा यह है कि मुस्लिम समाज में यकीनन एक चर्निंग है, और वो चर्निंग क्या है, वो एक तब्दीली क्या है कि वो जब दूसरे कम्युनिटीज के प्रोग्रेस को देखते उनको भी ये ख्याल आता कि मैं क्यों प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो इंसान हूं। तो यकीनन उनकी टॉप प्रायोरिटी यह है एजुकेशन, अपने बच्चों के लिए, खासतौर से बच्चियों के महिला एजुकेशन के लिए, ये कम्युनिटी में है। तीसरा यह कि हर सोसाइटी में, हर रिलीजन में सोशल ईवल्स रहते हैं। अब आप पॉपुलेशन का बोल रहे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो लेटेस्ट आया है वो सबसे ज्यादा विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज जो TFR रेट गिरा है वो मुस्लिम कम्युनिटी का गिरा है। मगर फिर भी हमारे हिंदू भाई बहनों के TFR रेट से कम है, मगर ज्यादा गिरा है। और एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं पॉपुलेशन का कि 21 में मुस्लिम, अगर शायद नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा और कभी भी मुसलमान इस देश में हिंदू पॉपुलेशन से आगे नहीं हो सकेगा। इट विल स्टेबलाइज एट मे बी 20-21%। हिंदू पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा 2071 में। ये एक चीज है। तो यकीनन एक सोसाइटी जो प्रोग्रेस करना चाह रही है वो क्यों नहीं चाहेगी डेवलपमेंट, वो क्यों नहीं चाहेगी कि भाई हमारे बच्चे पढ़े, गुर्बत से निकले और डिग्निटी होनी चाहिए हमको। ये सब चीजें हैं। इशू क्या है कि एक नैरेटिव बना दिया गया कि नहीं सिर्फ मुस्लिम बच्चे और बच्चियां मदरसे को जाते। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप लोग RT एप्लीकेशन डाल के देख लीजिए कि कितने मुस्लिम इलाकों में गवर्नमेंट के स्कूल्स है एज कंपेयर टू अदर लोकेलिटीज, और उस अगर है तो कितने टीचर्स हैं। ये नहीं कर रहे। नहीं, मदरसे को भी जाते। मदरसे को क्यों भी जाते? एक रिलीजन सीखने के लिए, और एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो रिलीजियस स्कॉलर बनना चाहता। मगर सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई चलो मेरा बच्चा और बच्ची कम से कम जाके कुरान सीखेंगे, नमाज पढ़ना सीख जाएंगे, और कोई स्कूल सिस्टम है ही नहीं। तो गवर्नमेंट फेल होती है उसके ऊपर। आपको और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स। पोस्ट मैट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉप आउट रेट यहां पर है। अच्छा, मेरी बात का भरोसा मत करिए। एक प्रोफेसर कुंडू की रिपोर्ट है जो 2015 या 16 में उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर थी नजमा हेपतुल्लाह, उनको दी गई। प्रोफेसर कुंडू और उनके साथियों ने ये एम्पिरिकल एविडेंस दिया कि द बिगेस्ट रीजन फॉर मुस्लिम ड्रॉप आउट इज दे डोंट हैव द फाइनेंशियल वेयर विथ ऑल। ये गवर्नमेंट को दी गई रिपोर्ट। मोदी साहब क्या कर दिए? बोले कि नहीं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तुमको मिलेगी 9th और 10th में। कैसा होगा बताइए? मेरा तो ड्रॉप आउट रेट क्लास 5-6 से शुरू हो जाता है। यहां पर आप सपोर्ट करना चाहिए ना मेरे को। आप 9-10th में देंगे। एक फेलोशिप थी मौलाना आजाद, लोग जो DPhil और MPhil या PhD करते, उसको बंद ही कर दिए। तो ये कैसा होगा बताइए? गवर्नमेंट अगर इंसाफ नहीं करेगी। अच्छा, एक प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, वो क्या था? मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में होगा। इन्होंने क्या कर दिया? जनरल कर दिया उसको। तो ये कैसे होगा बोलिए? ये तो सिस्टमिक पिन पॉइंटेड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मगर आपको मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मुसलमानों के लिए, मुस्लिम बच्चियों के लिए हिजाब कोई बैरियर नहीं है उनके प्रोग्रेस का। बाज हिजाब पहनते रिलीजियस रीजन से, बाज नहीं पहनते, काम भी करते। और मैं हैदराबाद में देखता हूं कि कोई भी मार्केट में नई मोटरसाइकिल आई तो चलाते बच्चे हिजाब पहन के चलाते, गाड़ी चलाते। बल्कि मैं अपने एक NGO थे, उनसे बोल के एक इलेक्ट्रिक ऑटो दिलाया तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 लेडीज आके बोले हमको दो।
میں بولا تمہارے لائسنس نہیں، سکھاؤ، سکھائے، چلا رہے وہ. تو یہ ہرگز مت سمجھیے، آپ بلیو ہی مت کریے کہ مسلمان ایک سوشل چینج نہیں چاہتا. آپ اپرچونٹی وہ ماحول بنا رہی نہیں نا. آپ بلڈوزر میرے سامنے کھڑا کر دے رہے، آپ میرے کو ڈرا دے رہے، تو کیسا ہوگا بتائیے. تو مسلم کمیونٹی کے ہے پرابلمس ہے، ان کو چینج لانے کا ہے اور چینج ہو رہا ہے. مگر اگر کوئی یہ بولے گا کہ نہیں ریلیجن کی وجہ سے پروگریس نہیں کرو، بہت جھوٹ ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، وہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے. کسی حد تک آپ یقیناً مسلمانوں کو بھی چینج لانا پڑے گا، مگر وہ لا رہے. ان کو لگ رہا ہے کہ ہم چینج 2 قدم آگے بڑھاتے، ہمارا ایگزسٹنس کو آپ کوشچن کرنا شروع کر دیتے. پرابلم ہے. نہیں، برتھ ریٹ میرے دوست آپ کی سنیے برتھ ریٹ کا اگر آپ بولیں گے، میں بول رہا ہوں آپ کو ٹی ایف آر ریٹ گورنمنٹ کا ہے، میرا نہیں ہے نا. ٹی ایف آر ریٹ نہ آپ دیے نہ میں دیا، تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے. ٹی ایف آر ریٹ سب سے زیادہ ریلیجیس کمیونٹیز میں مسلمانوں کا گرا ہے. یہ کیوں گرا ہے؟ کیونکہ ان کو ریئلائزیشن ہے، انہوں ڈیسائیڈ کر رہے، انہوں اپنا چوائس لے رہے. اب لوگ میرے کو بولتے نہیں آپ کو 6 بچے ہیں، تو میں بولتا ہوں مودی کے کتنے بھائی بہن ہیں، امت شاہ کے کتنے بھائی بہن ہیں. تو یہ مگر چینج ہے. ہم لوگ بولتے، آج بھی میں بولتا ہوں کہ ٹرپل طلاق مت دو اپنی بیوی کو. کل کا میرا بھاشن سنیے آپ اچھل کرانچی میں ان کو بولا کہ تم لوگ جو سوسائٹی کے ایول سے دور رہو، شراب سے دور رہو، ڈرگس سے دور رہو، تم لوگ ایک مثال بنو. مگر ہوتا کیا کہ آپ کے چینل کو اس میں ٹی آر پی نہیں آتا نا. ٹی آر پی کس میں آتا؟ جس میں جوس رہتا. اب اس میں جوس ہی نہیں ہے، بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے یہ. آپ پوچھیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. So if I have done an in-depth study along with the people who have more knowledge than me after the Aurangabad result had come. And I am of the firm opinion that the Muslims residing in Aurangabad Parliament constituency have definitely voted for Mr. Imtiaz Jalil, but you have some people here and there because of the vested interest. Then they went and sold their soul. That is for them to answer. But the question that you must ask is, why couldn't the Maharashtra political parties tolerate one Muslim MP? That is a question for the majority community to introspect. Heavens would not have fallen had Imtiaz Jalil won. But everyone ganged up to ensure that a single Muslim MP got elected in 2019 should not be elected. I am telling you with all the responsibility. It is not rhetorical. It's not a rhetorical statement. But every political party wanted Imtiaz Jalil to lose. And I was seeing what was happening. I was constantly telling Imtiaz is happening. And Imtiaz being an eternal optimistic person. نہیں اسد بھائی آپ بلیو مت کریے. نہیں انہوں ہنستے بہت اچھا انہوں. اور امتیاز جب ہنستے تو سمجھنا انہوں پھنس رہے اندر کچھ ہو رہا ان کو. امتیاز تو ہو رہا ہے یار، تم دیکھو ہو رہا ہے. یہ پرابلم ہے. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. مگر ہم کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک ایم پی تھا، سب اس کو بٹھا دیے. آپ بول رہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں انڈیا الائنس جیتا، اسمبلی کیسا ہار گئے؟ پھر میرے کو نہیں معلوم کیسے ہار گئے وہ لوگ. یہ ذمہ داری سب پہ، آپ پہ بھی ہے، میرے پہ بھی ہے، سب پہ ذمہ داری. میں اکیلا کہاں ذمہ دار ہوں؟ تو مگر یہ ہے کہ صرف اس مسئلے میں آپ بول کے رک مت جائیے. میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. مگر میں جو ملینیل جنریشن زی کی بات کر رہا ہوں، ان کو تو کوئی دکھا رہا ہی نہیں رہا، ان کو تو کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہے، اور نیشنل سیکورٹی پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ دو مسئلوں کے اوپر ہم بات نہ کریں، اس لیے ہر چیز کا ذمہ دار ٹوپی کو کھڑا کر دو، داڑھی والے کو کھڑا کر دو. آسان ہے نا. تو اب
پانی کے یہاں پر آپ کے پاس فلڈز آیا, بہت برے طرح فلڈز ہے مہاراشٹر میں. کہیں میں اسٹیٹمنٹ پڑھا کہ بولے نہیں وہ مسلمان ذمہ دار ہے اس کا بھی. ارے پانی کا میں کیسا ذمہ دار ہوں؟ مانے جو نیریٹو بن گیا دیش میں, ہر چیز کا ذمہ دار آپ کھڑا کر دو. تو نیشنل سیکورٹی کے اوپر یہ جنریشن, ملینین جنریشن اور جنریشن زی کے اوپر یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے, اور یہ مہنگا ثابت ہوگا دیکھیے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ جو میجک شو چل رہا ہے نا, وہ اچھا دکھتا آپ کو. ہمارے پبلک اسکول میں حیدرآباد میں میجک شو ہوتا تھا, ہم لوگ بچے بیٹھتے تھے چڈی پہن کے, تو میجک شو متاثر کیسا کیا, کیا کیا. مگر ایک بات, دو چیزیں تھی اس میں امپورٹنٹ. تو جب میجیشین بیٹھتا تھا وہ ایک کور لگا کے بیٹھتا تھا اور کوئی نہیں بات, وہ کیا کرتا تھا اندر نہیں معلوم. پھر ہم میجک شو دیکھ کے خوش ہوتے تھے. اس کے بعد ہمارے مسز راجا راؤ ہمارے ہیڈ مسٹریس سے بولے میجک شو از اوور, بیک ٹو کلاس اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ یور میتھس. تو ویسی ہونے والا ہے, وہی دیکھیں گے انشاءاللہ, یہ ہونے والا ہے. ابھی سب لوگ خوش ہے, میجیشین ہے وہ, سب لوگ کو دکھ رہا ہو گیا. مگر کوئی یہ پوچھ رہا نہیں کہ بھائی یہ جو جنریشن ہے 65% پاپولیشن بھارت میں 40 سال سے کم عمر کا ہے, کیا ہو رہا ان لوگوں کو؟ اگر یہ پاپولیشن کھڑا ہو گیا, ہم کو امید ہے یہ کھڑے ہوں گے, جب سوالات کریں گے, جب سب کی واٹ لگ جائیں گی, یاد رکھو آپ. ہاں, پرائم منسٹر کو بول رہا ہوں, نام لے کے بول رہا ہوں, آپ بول دیتا ہوں. جب آپ ریالٹی کو دیکھیں گے, ہم ریالٹی کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. آپ میرے کو بتائیے 26 ہمارے لوگوں کو صرف محض اس لیے پاکستان کے ٹیررسٹ مارے کیونکہ وہ ہندو تھے. ان کی نیولی ویڈڈ وائف کے سامنے, ان کے بچوں کے سامنے, ان کے ماتا پتا کے سامنے مار کے چلے گئے. یہ کوئی نہیں پوچھ رہا وہ حرامزادے آئے کیسا وہاں پر, یہ کوئی پوچھ رہا نہیں. وہ شیطان کی اولاد وہاں پر آئی کیسا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ہماری 10 لاکھ فوج ہے وہاں پہ, کوئی نہیں پوچھ رہا. ہم کوئی سوال ہی نہیں کر رہے. وہ ذلیل آ کر گولی مار کر چلے گئے. آپ بتائیے اس کے بعد ہم آپریشن سندور کیے, ہم اپنی فوج کو, ایئر فورس کو سلام کرتے, ان کی بہادری کو ہمیشہ ان کی فخر کرتے تھے, کرتے رہیں گے. ہم کرکٹ میچ کھیلتے, ایک حقیر کرکٹ میچ, کیا ہے اس میں؟ اگر ہم نہیں کھیلتے تو پاکستان کو پیسے نہیں ملتے, سمجھے آپ. ہم ان کا 80% پانی روک دیے انڈس واٹر ٹریٹی میں, روک تو نہیں سکتے مگر دیر سے چھوڑ رہے, رائٹ. فرق پڑتا ان کو. ہم ٹریڈ بند کر دیے, انڈائریکٹ ٹریڈ. واگا کا بارڈر بند ہے, ان کے بیمار پیشنٹ بھارت کو نہیں آ سکتے علاج کرانے کے. کرکٹ میچ کیوں کھیل رہے بھائی تم؟ یہ میجک شو ہی ہو گیا نا. اب آپ دیکھو کہ میجیشین کیا کر دیے. ہماری ٹیم پہ کوئی ہم کو کوشچن نہیں کرنا, ہمارے پلیئرز پر. بیچارے جو بورڈ بولے گا کرے گا. کرکٹ میچ وہ جیت رہے, پردھان منتری بول رہے آپریشن سندور 3-0. آپ بولیے, جو اگر آپ کا بیٹا بارڈر پر ہے, جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ رہا پاکستان کے کون سا ٹیررسٹ آ رہا ہے, اس کے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میرا بیٹا 5000 فیٹ کے اوپر اونچائی پر ہے, بارش میں ہے, برف میں ہے, میرا بیٹا ہے میں, یہ کرکٹ میچ ہے میں. کبھی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے بارڈر کے ایریا سے کوئی بچہ اگر گھر کو آتا ہے تو اس کے گھر میں عید کا ماحول ہوتا, اور ماحول کیا ہوتا کہ میرا بیٹا واپس زندہ آیا. اور ہم ان کی قربانی کو ایک معمولی کرکٹ میچ سے ملا رہے. یہ کیسا ہوگا؟ پرائم منسٹر کیوں دیے میرے کو نہیں معلوم. یہ ارے 3-0 سندور کیا ہے یہ؟ جو ہمارے پائلٹ برہموس سے ان کے 9 ایئر اسٹرپ برباد کر دیے, پاکستان کے ٹیررسٹ سینٹر گئے, وہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے بتائیے. ہم کو کرکٹ میچ سے کمپیئر کر رہے تم لوگ. کسی کو اندازہ بھی ہے کہ ایک پائلٹ کی ٹریننگ کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کسی کو اندازہ بھی ہے کہ فوجی کھڑے رہ کے مقابلہ کرتا ہے کتنا اس کو کیا کیا رسک فیکٹر ہوگا اس کا؟ ہم خوش ہیں, پورے منسٹر تالی مار رہے, ہم جیت گئے. ارے کیا ہے یہ؟ ویل یو سی مارجنلائز کمیونٹیز, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ
that when we talk about democracy, when we talk about parliamentary democracy, what it actually means and what our founding fathers have dreamt about, that it will be a democracy where every section of the society will be represented, not only in the state assemblies, in the legislature or in the parliament, but at local bodies also. That was the dream of our founding fathers. Now, have we lived up to it? No, we have not lived up to it. In fact, I would earnestly request you, I'm not here to tell you something, but there is a book written by an Oxford professor called Pratinav Anil. In that book, he has criticized my party also. That is, I leave it to him. But what he has said, he has given a list of communal riots which occurred during Pandit Nehru's time. The fatalities were as high. And I don't know, maybe many of you don't know that in 1962 December, Prophet Muhammad, peace be upon him, his hair was stolen in Srinagar, Hazrat Bal. So there were communal riots throughout the country. You know what happened? Nearly 1.5 lakh Bengali speaking Muslims were pushed inside forcibly into East Pakistan. 40,000 Muslims living in the present Northeast were either given deportation notice or they were deported. Now when I said this in the parliament, there were many leaders from the secular parties who told me, how dare you say that? I said, why? It happened. This is the proof. Take it. But they are blinded. No, it cannot be. I said, look at this proof. So the systemic discrimination, marginalization has not started recently. It always existed. And that is why you see this problem becoming huge day by day. And rightfully Baba Sahib Ambedkar said when he was asked by a journalist like you that, oh, we have reservation for Dalits in parliament. So Baba Sahib made a famous statement. He said, yes, they are elected on the basis of the seats reserved. But the only work they do is they open their mouth to yawn. So there has to be a change within these marginalized communities that if you want to become masters of your destiny, it is high time that you come together, become a political force, have a political leadership. This 60-70-year-old experiment has failed completely in giving justice to the marginalized communities. Every political party is responsible. They got the mandate, they have failed to deliver it, not failed, but they have deliberately discriminated. They have deliberately discriminated. I tell you why, because we have manufactured crorpatis. We have manufactured billionaires. Why couldn't we inculcate develop these areas? Our banks are only for richer people so that their loans increase and increase. A poor farmer fails to give a loan, or a poor man who buys something, gone is gone. As far as national security is concerned, it is very convenient for BJP to raise this nationalism flag. But what sort of nationalism is this when Pahalgam happens? When in 2019 that bomb incident happened where our brave CRPF soldiers were killed. Question is, why, how did they come over there? What is happening over there? A revolution took place in Bangladesh, 56-inch chest person does not know. A revolution happened in Nepal, we don't know. A revolution happened in Sri Lanka, we come to know afterwards. China has taken over that port in Sri Lanka, we don't know. If you stand at a place in Simanchal, I can show you, we can see Bangladesh from there. With your visible eyes, you are seeing China is constructing an airstrip. Bangladesh was our closest friend after Bhutan. The Chinese are sitting over there. ISI is sitting over there in Bangladesh. 50% tariff is imposed. Ab ki baar, Trump Sarkar, howdy, Modi. Everything has gone.
You know, the 50% tariff has destroyed Surat diamond market, ready-made garment industry in Tamil Nadu. Our motor parts exports to USA is 35,000 crores. Half it has come to half now. Who's responsible for this? Please tell me. But no, it is very easy. Blame this fellow. Blame Topi wala, Dadi wala. You do a Dharam Sansad. In your Maharashtra, you have a minister. Listen to what he said. His golden words. His pearls of wisdom, according to his sadistic wisdom. What did he say? Where is that? I mean, he said something obnoxious, but he got elected. Bhagwadaris clean Pathanwadi. भगवादारी पठानवाड़ी को साफ कर देंगे, चुन चुन के मारेंगे. आप मंत्री बनाते उसको, तो उसको क्या करेंगे आप? आपके गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज वही है, पठानवाड़ी को साफ करो, चुन चुन के मारो. अगर मैं वो बात बोल दिया गलती से, आप लोग तो कुछ नहीं पूछेंगे, तू कैसा बोला, तू उसका एजेंट है, तू वहां का एजेंट है, तू इसका है, फुला है, ये है, वो है. कुछ नहीं होगा. मैं कल इचल करांची गया मैडम, मेरे को लव लेटर आ गया 169 BNSS. अरे बोले क्या है भाई ये? बोले नहीं सर, आप हेट स्पीच नहीं देंगे, आप फुला नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. अरे बोला ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी मेरी बीवी नाराज हो तो सब सवालात मेरे से करती है. तू कब से मेरा ससुरा बन गया? नहीं आपको BNSS 169 क्या है ये? मेरे पे है क्रिमिनल केस, मैंने इनकार नहीं, मगर कोई हेट स्पीच नहीं है मेरे पे. 5 मर्तबा का MP हूं, 2 मर्तबा का विधायक है. आप क्या उसको क्या बोलेंगे मैडम? तो ये आप लोगों को निकलना है मैजिक शो से. आप लोग मैजिक शो से निकल ही नहीं रहे, आप लोग खुश है. अब उसका क्या करेंगे इलाज आप लोग? मगर एक दिन शो खत्म होगा. जब शो खत्म होगा तो वो बोलते ना, दैट विल हिट द सीलिंग, बट इट शुड नॉट बी टू लेट. सुन लीजिए, आप लोग जो हंस रहे हैं, आपको तकलीफ होगी अब मैं जो बोल रहा हूं सो. ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा था कि हमने जो संविधान बनाया वो हमको नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए. अब आप हंसिए. उन्होंने कहा था कि 3 जो रंग है वो अशुभ है. उन्होंने कहा अशुभ है ये, वी डोंट वांट इट. और इस ऑर्गेनाइजेशन को महात्मा गांधी की हत्या के बाद वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया और उनको कहा कि तुमको लिख कर देना पड़ेगा तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन और तुम भारत के संविधान को मानेंगे. शुभकामनाएं देने का सवाल ही नहीं है मेरे भाई. समंदर के 2 किनारे कभी एक नहीं हो सकते और वैसा ही रहेगा. ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है. क्या जो देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिए? अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर थे नहीं थे? किसके साथ थे? कौन सीएम था? वो आदमी था जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में मूव किया.